the source of love and the source of everything. This we ask through our Christ our Lord. Amen. 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 Okay. Let's check. No clapping. Guys, kita mo sa atong Alas ka na tayo. Guys, pili ka mong gano'n ng kailangan kay Karoon. No clapping, nabata. Usam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Very good. No, happy bagul. Why happy Wala na yun, nabaw na lang. Sumama na yan, nag-COVID eh. Tag ni ka, tita Akati Nining. Hi guys! So, thank you Nanghat- to the sponsor, si Ma'am Susan Pinonggan. Nanghatag ng chocolate. From the US. Wow. Kalami sa mga chocolate ni mo, ma'am. I love you. Wow, naghanag chocolate ba? Anak ko gigitudlo. Salamat sa chocolate. Na, thank you, ma'am. Ako kalma. Snickers, lamin kayo. Ibulsa. Muna ng kuliti ang kwanta na asyod. Matukso mo dito mga duan. Itsahe. Itsahe kay armo tulong sayo na. Tiga, kaya oras. Taakang ka pa muna. Ibalik na din tayo. Perhaps. Tiga, sige. Okay, hisayaw po siya, hisayaw po ng bata. Hisayaw. Pagkakita niya kakuan nga hisayaw po siya. Na sige, dance. Na. Dance daw. Nanduro nagsayaw oh. Ang birthday girl, tingtudong sayaw.